Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Bismillah. Donc bateau ya farha bateau que hayno kam warsa mila inshahu hadu ko kata parce que bateau magana matikala munismano irko ni chechi fabaga parce que académie d'enseignement depuis 1984 halo muza amani hinka du dijabu kanga ilganje adabo da bore kango huriga fatta anasare mané c'est devenu un passoire donc wodi bina marero ndanga ngana kada su hantum ayna samba ministre affaires civiles dogora ina ikangi hunde ditaka ina vraiment hayoga bina bari donc ngida ngege hino faba à travers donc takawanda gote inirma projet hôtel ma samba donc 23 millions 600 et quelques mille ngana atia mantikal chato kuni nizumani chato kur ngati ha inishe kan wokan gigin kate so ngati chatago donc chatago ngano irne chata kuzuma di soñ ito subasmo ga inishe subasmo tonde di meni imina agere wodi te faba songo wokanga pour que mo du hotel noro kanga nyon mise ilma dabate kanga agate tamma ha hakan subandir kaki ceci ilma du nafa wodi shinda ina goti donc il ka ino subasmo adina irkina wosil miro ko be sino 23 millions pour ko be kashin kato mais il hunde de ceraga académie tenjora genda ne jember zangunda hanu ya vers ngada ne jember zangunda hanu akak tonton wo hitiga takaw no ka ko 24 millions et quelques donc pour fokur inchallah remo jigino donc il de femme kacha kango ndo tondo ça fait plus de 2 millions ou 3 millions wodi kuti nafa kan vraiment ni chez son amateur de takani pour que vraiment il me dukir faba parce que le borka kan fama dinga gurgay gar binagar takadin tigo takakane kidiada elino inni chez bon gino lahido ka 45 jours il go il comme fondo en 45 jours il ne go te halaben halin il demande haka imaka ka di go takan kan honsu bo kan il doit hanjina kan na hanjina wato te kanga inauguration gi makate ngati le responsable de l'administration du bureau andin akak sonda jingaru chibshega donc il ne reporte donc il n'est chez soi pour que malgré les préoccupations je suis à dispo avec le gouvernement donc ngati bifo ay ko gouverneur de nation comme ministre gaba ngima kak inauguration ma ga yamara ga kan ta garu amoguna takakanda iga plaidoyer agege wono te mengi wono daka mo tonton taka kandi mo dukir faba irmo tonton chataga irmo kuro kanga te bangu irmo labu dangara mate ay gaba magasin hinza pour nos archivages ay gaba kuro gundi ma hasende chato dumoy woti déjà bion kene dengi ge chata tonton de pour que mo sécurité chata wondo inete n'importe beri hinza n'importe goût ali igu ikache petite porte ali goût ngendi niti shando ga shendi hino da agona ga gur mais hino ay ministre jina kanko ay national harashi hin kanto ka hin zanto bar wawo de ko are ne ta chowe da ene agode ka avion ze ay bio bonche ka ko bamu ka ko na rencontrer kanashi voilà nos difficultés on nous exige un résultat donc pour que du résultat kanu ba nungo henna way bureau bra est-ce que au bureau ay shinka be choisir mais on fait avec, on est dans l'urgence. Mais hino de gono, hino de neno, promesse kan ngi kaka kadibiche. Mais halsomo kata semana fatta. Akato jiri hin kay mun zanto turiku. Ine no gono mais halso shidia. Nini suku kan kay muzra kwa. Al boro jere mane kay hasa ini shekala kala. Ne da yaboy. De go shite kuma ne mara shite takaw no takaw wote shugula wote garanga parce que hino tirku baba. Mais hino gonda nyakan ngima kaka ko. Depuis 1984 hal mo zaru rien n'a été. Mati ya farano ngani. Abisa ishinka bana parce que ni kadi bay chargé de communication anenga bino nyali ni ci mo jingar berino parce que pour que nan gagay iberianga awon hakunna man halanga borano amanga ni ma jinkal lak abuna wala borno wala mati bor donc ministre manate UAVS nanga goti parce que inde ci jinde zari c'est un travail continu à la chaîne et regarde 45 jours alors faut wane gono kinino halfima ilo wono ben hali inni lo gaba taka kandir go shugulla
pour qu'il hunde mir bon dan goyora goyo mati goy irma chabishe kan irma shugula goy kaka kushande ko ba ngigir fa hunde watu kan go ngigon kan ay shugula hunde hendir ko ba ngigir fa bon aga hunde wodne shika mega be deka au niveau de l'académie gano bon que partenaire que bon mais aga wo kayne parce que directeur kun he iga imando aga hina so mo da ancien directeur ina wo ni tangano kati shibe taktik kano ni bon c'est autre chose que boro ni moko bara donc peut-être kananga hile hala il ko sama tamani ça vraiment je commence par le gouverneur de la région gouverneur nga ka haske souti ko rabori beaucoup kan kam gare amane ni ko subantara amo go da kala go ko subanta ma ko ni gin vraiment di hunde pine ga mare ngishinda mais taka kana gono ga il ko bani fa donc ça tout mes partenaires l'administration scolaire les syndicats d'enseignants bora courson gawo fia bawi kashine boren bo halbo ko kanga ci noni taka fono gi gati kan ay ni shirgaga may magadi shir ko subanta amir go ko ni kin parce que boro danka ni mani trasote suba danko gene bor filano go gato wodi du ko tro ngare